Begin the class now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, girls. All girls tonight. Good Hello. evening, Miss. Alhamdulillah. Good to hear your voice. How are you guys doing today? Are you guys doing okay? Doing I'm fine, thank great? you. And you? Alhamdulillah, I'm doing great. Thanks for asking, Maureen. And I hope the rest of you are also doing good. Oh, not doing good, doing fine. My bad. Kesalahan umum kalau penutur asli bahasa Inggris sih kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, seringnya kalau menjawab keadaannya baik-baik saja, I'm doing good. Padahal grammatically speaking, salah ya pengucapan doing good, harusnya bilangnya doing well, doing great, doing fine, doing okay, kecuali doing good. Karena doing itu kata kerja diikuti dengan adverb. Oke, bukan adjective ya. All right, now today you're gonna be practicing some more pronunciation with me. And today, well, this is a new topic. And the topic is about the linking sound part 1. Ini ada 3 bagian nanti linking sound-nya. Karena memang dalam bahasa Inggris ada 3 jenis linking sound. Ini termasuk dalam topik connected speech, bagian dari menyambung bunyi. Ya, kita sudah sekilas-kilas nih latihan. Kalau membaca, berbicara, latihan pronunciation-nya, bacaannya mulai disambung-sambung bunyinya. Because a lot of us, the non-native English speakers, think that the native English speakers speak so fast. But actually, that's not the case. Kita nih yang bukan penutur asli bahasa Inggris seringnya berpikir kalau penutur asli bahasa Inggris tuh ngomongnya cepat. Padahal nggak cepat. Karena apa? Kedengarannya cepat. Mereka suka menyambung-nyambung bunyi. Dari 3 kata cuma kedengarannya jadi 1 kata. 5 kata dibacanya, diucapkannya jadi 2 kata. Karena ada penyambungan bunyi. Ada Arya. Okay, let's continue to the next slide. Now let's take a look at the definition of linking sound. Linking is connecting the last sound at the end of the first word to the first sound at the beginning of the next word. Link itu artinya menghubungkan. Jadi linking sound bunyinya dihubungkan. Dihubungkan dengan apa? Jadi akhiran bunyi kata pertama, akhiran bunyi kata pertama itu disambungkan dengan bunyi awal kata berikutnya. Oke, kita pertama mau belajar linking sound, linking consonant to the next vowel sound. Now, to understand more about this kind of linking, let's watch this video first. Kita nonton video dulu from Rachel's English. Ini dulu gurunya Miss juga nih, pronunciation American English. Belajarnya sama Rachel's. Dia ada kelas online-nya memang. Oke, kita lanjut. Cek dulu videonya. Sambil yang gede dulu ya. Iklan dulu. The title of today's video is Good What's evening, Ataya. Up? What's up? This video is about linking, the specific case where you take a word that begins with a vowel or diphthong and you link it to a word before that ends in a consonant sound. What's up? Nah, ini nanti diajarkan cara menghubungkan kata, awal kata nih akhirannya bunyinya huruf konsonan. Akhirannya S. Kata berikutnya diawali dengan huruf vokal. Bunyi huruf vokal. So we link the consonant sound to the next vowel sound. Oops, sorry, salah.
consonant sound at the end of the first word is linked to the first sound, the vowel sound, at the beginning of the next word. I'm sure you're noticing that I'm putting the TS sound, the final consonant sounds of the first word, and I'm attaching it to the second word. Tsup, tsup. Let's look at this example, which has two cases where the consonant will link to the next word that begins the vowel or diphthong. First, hours. It's spelled with an H, but the first sound is the ow as in now diphthong. So if we're going to take the consonant sound and put it at the beginning of that word, we're going to be saying nowers, nowers, nowers. It's like we're making a new word, te, nowers. The next case, is going to be the schwa sound, and we're actually going to take the z sound from the word before, z, z, z. Te, nower, z, day. 10 hours a day. Kita bahas sedikit-sedikit. Jadi tadi dibilang menghubungkan bunyi akhiran kata pertama dengan bunyi awal kata berikutnya. Kita lihat dua kata pertama dulu, 10 and hours. This is pronounced as hours. The H is silent. Jadi biasanya kalau bahasa Inggris itu kan banyak mengambil kata serapan dari bahasa asing, salah satunya bahasa Prancis. Kalau bahasa Prancis, huruf H itu nggak pernah bunyi. So, hours is taken from the French word, I believe. So, the H is silent. So, the N consonant sound at the end of the word 10 is pushed to the beginning of vowel sound in hours. Karena tadi H-nya sudah dibuang, jadi bunyinya di bunyi huruf hours. O-U bunyinya ow. Hours, 10 hours. Jadi huruf N-nya seperti didorong, ditempel ke bunyi huruf vokal hours. 10 hours, 10 hours. Kemudian akhiran S dari kata hours didorong lagi ke bunyi huruf vokal E. Ini artikel E, N, the. Hours a day. 10 hours a day. Bacanya cepat ya. Jadi kalau sudah mulai disambung-sambung, bacanya diusahakan agak dipercepat. 10 hours a day. So taking the consonant from the end of one word and putting it on the next word that begins with the vowel or diphthong will make your speech sound much more connected and much better linked. The T here in what comes between two vowel sounds, so we're going to pronounce it like a D. That's wa, die, thought, die, connecting it to the word I. Wa, die. Now let's reconnect those, would I, would I, would I. But still think of the D as beginning die, die. That's what I thought. This sentence has two words that begin with vowels and the words before end in consonants, so we'll be linking. Again, the T is going to be pronounced as a D because it is between two vowel sounds. Wa, di, zit. Nah, tadi Rachel bilang because the T is in the middle between the two vowel sounds. Huruf T ini ada di tengah-tengah katanya, di antara dua huruf vokal. Huruf vokal itu A, I, U, E, O. Now, this is very common in American English pronunciation. When the T is placed in the middle between the two vowel sounds, the T sounds like a quick D. This is called the flap T sound. Kalau dalam pronunciation gaya American English, huruf T yang di tengah-tengah nih, di antara dua huruf vokal. Kebetulan dalam kalimat ini dua huruf vokalnya itu A sama I. Bukan cuma hurufnya ya, tapi bunyinya juga. Dua bunyi huruf vokal. Jadi huruf T-nya itu bunyinya seperti D cepat. Bukan D, tapi seperti. Ini disebut sebagai flap T sound. Jadi bukan bunyi huruf T, flap T sound. Cuma ada di American English. Kalau British English mau T di depan, T di tengah, itu selalu true T sound. Huruf T benar. What is it? What is it? In American English, what is it? What is it? Jadi bunyinya nggak D benar. Kalian bebas mau pakai true T sound just like the British,
or the flap T sound just like the Americans. What is it? What is it? What is it? In this sentence, we're going to take the Z sound and put it at the beginning of the word anniversary. Zanniversary. It's his anniversary. It's his anniversary. And here, Kita ulang lagi sedikit. and here, Oops, bentar. his anniversary. It's his anniversary. It's his anniversary. Nah, tadi ngomongnya cepat nih. Kalau pelan-pelan bacanya, A-nya nih kedengeran nih. It's his anniversary. His anniversary. It's his anniversary. Tapi kalau ngomongnya cepat, H-nya nih suka dibuang kalau sama penutur asli bahasa Inggris. It's his. It's his. Tadi kedengerannya nih. It's his anniversary. Saking cepatnya. Boleh dibuang, boleh enggak. Contoh kalau H-nya dibuang dalam kalimat lain. H-nya dibuang untuk pronoun him sama her. Let, karena H-nya dibuang jadi bunyinya M. Let him go. Let him go. T-nya jadi, nah, T-nya jadi di tengah lagi nih. In the middle, between two vowel sounds, the vowel E and L. I. So the T sounds like a quick D. Let him go. Let him go. Kalau nggak dibuang H-nya juga boleh. Let him go. Tapi agak ada jeda sedikit ya. Kalau H-nya dibuang, nggak ada jeda, bisa disambung. Ini juga sama, H-nya dibuang, jadi bunyinya Let her leave. Let her leave. T-nya, again, it's in the middle, so we pronounce it like a quick D. Let her leave. Let her go. Oke, kita lanjut lagi. Boleh dibuang, boleh enggak. And here, I'm on the train. I'm on the train. Nah, kalau bacanya cepat, I'm, tadi ya, I am. When it's contracted, we pronounce it as I'm when speaking carefully. Tapi kalau bacanya cepat, bunyinya. I'm on the train. I'm on the train. Here, we'll take the S sound and put it at the beginning of the word is. This Oops, sorry. is too much. This is too much. Here again, remember those T's between vowel sounds will be pronounced as D's. Forget about it. Forget about it. That's it, and thanks so much for using Rachel's English. Okay, that's the end of the video. School. It's been Now, let's go back to the slide. Kita balik lagi ke slide-nya. Oops, sorry. Okay, one. Now, as I was saying at the beginning of the class, there are 3 types of linking sounds in English. So the first one, this is what you're going to practice, linking consonant to a vowel sound. And then later in the next meeting, you're going to practice linking consonant to the consonant sound and linking vowel to a vowel sound. Jadi ada 3 ya, vowel itu huruf hidup. Jadi kalau dibilang linking sound, itu menghubungkan bunyi akhiran kata pertama dengan bunyi awal kata berikutnya. Now, what's linking consonant to a vowel? So when the first word ends with a consonant sound and the next word starts with a vowel, we push the consonant sound towards the vowel. Jadi kalau dibilang linking consonant and vowel. Jadi akhiran kata pertama itu bunyinya bunyi huruf konsonan. Whatever it is. Huruf konsonannya banyak ya. Kemudian kata berikutnya diawali dengan bunyi huruf vokal A, I, U, E, O tadi.
Jadi huruf konsonan yang terakhir tadi seperti didorong, ditempelin ke bunyi awalan huruf vokal tadi. Now let's take a look at the example. The phrase drop it. Nah, ini dua kata drop it, akhirannya drop, kata kerja ini akhirannya huruf P. Kata berikutnya berawalan huruf I. Jadi huruf P-nya didorong, digeser, ditempelin ke bunyi huruf I tadi. Drop it, drop it. Bacanya cepat, drop it. Now let's take a look at some more examples. Stop it becomes stop it. Stop it. Need it becomes needed. Needed. Put on becomes put on. Put on. T-nya boleh bunyi T, boleh bunyi D cepat. Put on becomes put on. Put on. Atau put on. Look up becomes look up. Look up. Give up becomes give up. Give up. I-nya bukan bunyi panjangnya, I pendek. Jadi bacanya bukan give, tapi give. Give up. Turn on becomes turn on. Turn on. And then an apple. Apple. Bacanya bukan apple, tapi apple. An apple becomes an apple. An apple. An egg becomes an egg. An egg. Play a song becomes play a song. Play a song. Read a book becomes read a book. Read a book. Wait a minute becomes wait a minute. Wait a minute. Went on becomes went on or went on. Jadi kalau yang ini boleh T-nya hilang, boleh T-nya bunyi. When bentuk kedua dari kerja apa ya? Siapa yang tahu? Does anybody know? This is the second form from the simple past verb of kata kerja apa nih when? Bentuk kedua dari, ayo lupa nih. When bentuk kedua dari, yes. Bentuk pertamanya go, bentuk keduanya when, bentuk ketiganya depannya gone. Oke. Hang on. Oh, masih di YouTube. Sebentar. Screen-nya udah berubah belum ya? Jangan-jangan belum nih? Belum. Astaghfirullahaladzim. I'm really sorry. Miss lupa ya. Belum dibalikin. Nah, yang ini harusnya. I'm sorry, my bad. Lupa dibalikin lagi nih. Jadi yang tadi dia omongin dikasih contoh tuh yang ini nih. Oke, diulang lebih cepat ya. Jadi kalau stop it ada dua kata, tapi bacanya jadi satu kata. Itu yang gunanya linking sound tadi tuh. Karena memang penutur asli bahasa Inggris tuh senengnya, bukan seneng ngomong cepet, senengnya ngomong sebanyak-banyaknya, tapi dalam waktu yang singkat. They like to speak as many words as they can in the shortest amount of time. Jadi dalam waktu singkat bisa ngomong paling banyak. Kayak kita sebenarnya ya orang Indonesia ngomong pakai bahasa Indonesia kepengen cepet aja. Nah, sama. Penutur bahasa Inggris juga seperti itu. Tapi Miss juga sebenarnya kalau ngomong sama teman Miss yang sama-sama guru bahasa Inggris ngomongnya cepat bahasa Inggrisnya. Tapi karena I'm teaching supaya kalian paham, Miss mulai ngerem ngomongnya, direm sedikit ya. Okay, once again, stop it becomes stop it. Stop it. Bacanya cepat. Next, need it becomes needed. Put on or put on. Look up. Jadi bacanya jangan sepotong-sepotong lagi sekarang. Sudah disambung-sambung. Give up becomes give up. Turn on becomes turn on. Begitu juga dengan off. Turn off.
An apple, bacanya apple, bukan apple. Miss sering nih dengar anak-anak sekolah bacanya apple dan nggak dibenerin sama guru bahasa Inggrisnya. Harusnya apple. An apple. An egg. Ada juga penutur bahasa Inggris yang bilangnya egg. Boleh egg, boleh egg. An egg. Play a song. Play a song. Read a book. Read a book. Wait a minute. Wait a minute. Went on, or went on. Jadi yang disambung itu bunyi akhiran konsonan di kata pertama dengan awalan bunyi huruf vokal di kata berikutnya. Ini yang disebut sebagai linking consonant to the next vowel sound. Oke, kita lanjut lagi. Ini gampang, kita langsung latihannya dalam kalimat. Okay, the first sentence is for Kanaya. Go ahead with the sentence, Kanaya. Ini dibaca. Kira-kira yang disambung mana ya bunyinya? You need to stop it right now. Yes, well done. Stop it. You need to stop it right now. Nah, nanti nih kalian Anda belajar linking consonant to the next consonant sound, menyambung bunyi dua huruf konsonan yang bunyinya mirip. Contoh yang ini. Bunyi huruf D dengan T mirip. Jadi bunyinya kalau disambung you need to D-nya nggak terlalu dibunyikan jelas, bunyinya dijelasinnya di T. You need to stop it right now. To kalau dalam kalimat bunyinya jadi to. Begitu juga dengan preposisi for. Kalau dalam kalimat bunyinya jadi for. For. All right, well done, Kanaya. Next sentence is for Zihni. Go ahead, read the sentence, please. Once I start eating chocolate, I can't stop it. Good job. Betul, stop it. Boleh bacanya stop it, kayak orang Inggris, O-nya lebih bulat. Kalau orang Amerika, bunyi huruf vokal itu lebih lebar. So the British would mostly pronounce this word as stop. Stop it. Tapi kalau orang Amerika, stop. Stop it. Bebas. Ada satu lagi sebenarnya nih yang disambung. Ada akhiran konsonan, ketemu bunyi huruf vokal. Start eating. Huruf T-nya nih. Start eating. Start eating. Once I start eating chocolate, I can't stop it. Sedikit tambahan pengucapan can yang positif dengan can yang negatif. Nah, kebanyakan nih pikirnya perbedaannya di bunyi huruf T. Oh, in American English ya, bukan British English nih. Kalau American English perbedaannya nih BT ya, beda tipis. Jadi yang perlu diperhatikan bunyi huruf vokalnya, bukan bunyi T di belakang. Karena kalau orang Amerika T di belakang, selama nggak ada kata berikutnya nih nggak pernah bunyi. Nggak pernah jelas dibunyiin. Jadi perbedaannya kalau bunyi can yang positif bisa nah, perbedaannya ini bunyinya jadi ken. Kalau can itu yang positif bunyinya ken. Dan bacanya cepat. I can swim. I can swim. Tapi kalau tidak bisa, bunyinya A-nya, vokalnya lebih panjang sedikit. I can't swim. Bacanya agak lama. I can't swim. Nggak boleh cepat. Kalau yang ini harus cepat. I can swim. I can't swim. Membedakan bisa atau nggak bisa berenang. Kalau British English jelas perbedaannya. Kalau tidak bisa, mereka mengucapkannya can't. I can't swim. Kalau bisa, I can swim. Sama. I can't swim. Jelas perbedaannya. Yang sering membingungkan kalau dengar American English. Okay, great job, Zihni. Next, Tiara, your turn. I need it more than you do. Yes, I need it more than you do. It-nya merujuk ke money gambarnya. I need the money.
I need it more than you do. Very good. Next, moving on to Zahra. Ingat nih, positif. Bacanya gimana nih bisanya? Ya, go ahead, Zahra. You can look it up on Google. Masih bunyi can. Harusnya bunyinya can. You can. You can look it up on Google. Yes, look it up bunyinya. On, ada 3 nih bunyi linking soundnya. You can look it up on Google. Look it up means to find information. Artinya mencari informasi. Bisa dari buku, bisa dari internet, bisa dari majalah, bisa dari koran. Jadi bukan mencari informasi dengan bertanya. Nggak boleh pakai look it up. Look itu melihat, jadi harus melihat sesuatu. Oke, kita lanjut lagi. Next sentence is for Morit. Go ahead, Morit. You can look up the meaning of a word in a dictionary. Masih bunyi can. Bunyinya can. You can look up. You can look up the meaning of a word in a dictionary. Well done. Ini juga ada banyak nih linking soundnya. Look up the meaning of a word in nah, ini of tadinya bunyinya of sudah betul. Great. You can look up the meaning of a word in a dictionary. Kamu bisa mencari arti sebuah kata di kamus. Great job. Next, Arya. Go ahead, Arya. Put on your jacket. It's cold outside. Yes, very good. Ada 2 nih bunyi linking soundnya. Put on, cold outside. Put on your jacket, it's cold outside. Very good. Cepet banget bisanya nih. Ataya, your turn. She has put on some silent. weight. Yes, well done. GH-nya silent. She has put on some weight. Put on some weight artinya naik berat badan. Jadi ini bahasa sehari-hari ya, yang sering dipakai dalam percakapan. Instead of saying gain, ini put on weight, put on some weight itu artinya gain some weight, sama. Gain artinya put on. Put on ini bukan cuma artinya memakai. Depending on the context of the sentence. Kalau put on the clothes, berarti put on artinya wear. Put on a lipstick, put on the makeup. Put on artinya wear. Dilihat kalimat selanjutnya ya. Kata yang mengikuti dalam kalimat. Untuk menentukan put on ini artinya apa? Gain some weight atau wear something on your body. Oke, berikutnya back to Kanaya. My doctor told me to give up coffee. Yes, tapi give-nya, V-nya nih bunyinya masih F. Kalau orang Indonesia memang begitu nih, bunyi V, kalau orang Indonesia sama dengan F. Makanya bunyi merek kosmetik ini sama dengan Federasi Sepak Bola Internasional. Harusnya yang ini bunyinya Viva, yang ini FIFA. Nah, berarti yang ini bunyinya give. Give. Perbedaan antara V dengan F itu pita suara kita bergetar. F is an unvoiced consonant sound. F itu bunyi konsonan yang pita suara kita nggak bergetar. Namanya voiceless atau unvoiced. Voiceless consonant sound. Less itu artinya tidak. Akhiran less tidak. Voice bunyi, berarti tidak berbunyi. Pita suaranya nggak bergetar. Tapi kalau V, huruf V, this is a voice consonant sound. Voice berbunyi, berarti pita suaranya bergetar. V, V. So this word and this word don't sound the same. Van, this is a type of vehicle, and fan ini artinya kipas. Van, fan. Oke.
Lanjut lagi. Sekarang gilirannya sini. Nah, ini bacanya akhiran ed-nya nggak bunyi ya. Ini kalau dalam IPA symbol, akhiran ed-nya bunyinya T. Jadi ada 3 bunyi huruf konsonan. Penutur asli bahasa Inggris juga repot kalau lebih dari 2 huruf konsonan jadi 1. Nah, jadi mereka seringnya membuang bunyi yang di tengah konsonannya. Jadi bentuk kedua ini, simple past verb-nya bacanya asked. Yes. Nah, nanti ini belajar lagi nih. Huruf vokal ketemu vokal, disambung nambahin bunyi huruf Y. Yes. Yuk dicoba lagi dicoba lagi. Coba dulu sama sini. Yes. I asked him to Turn on. the TV. V-nya masih bunyi F. TV. TV. Good, betul. Sekarang lagi. To-nya berubah jadi to turn on the TV. I asked him. Sekali lagi. Kan enggak habis. I asked him To turn on the TV. Yes, that's it. Very good. Tadi Miss sudah ngajari nih kalau pronoun him sama her, haknya boleh dibuang, boleh enggak. Miss kasih contoh yang haknya dibuang. Tadi ini bacanya S ya. Kemudian yang ini ditambahin bunyi Y. Yang ini disambung. Yang ini bunyinya T. I asked him, haknya udah dibuang. I asked him to turn on the TV. Pelan-pelan. I asked him to turn on the TV. I asked him to turn on the TV. Saya udah nyuruh dia untuk matiin TV-nya. Lagi belajar, TV-nya nyala. Disuruh matiin. Okay, good job, Zihni. Moving on to Tiara. Read the sentence, please. Apple a day keeps the doctor away. An apple a day. Ini akhirannya L ya. E-nya kan nggak bunyi. Jadi akhirannya bunyi huruf L. L-nya nyambung ke bunyi E. Apple. Okay, one more time. An apple. Ayo lupa nyambungnya. An apple a day. An apple a day keeps the doctor away. An apple a day keeps the doctor away. Ini sebenarnya apa ya? Seperti bukan idiom ini, apa ya kalau bahasa Indonesianya? Jadi ini bukan arti sesungguhnya. Dianggap idiom deh. Jadi bukan artinya kalau makan 1 apel tiap hari bakal bikin jauh-jauh dokter. Tapi maksudnya kalau banyak makan buah, bukan cuma apel ya, kan badan kita sehat karena tercukupi vitaminnya. Jadi kita jarang sakit, nggak perlu ketemu dokter. Ini maksudnya. An apple a day keeps the doctor away. Doctor, huruf O-nya bunyinya A. Yang terakhir OR-nya bunyinya R. Doctor. Okay, next. After Tiara, giliran Zahra. Go ahead, Zahra. Nah, ini lagi tambahan. Ini pelajaran ketiga nih nanti ya. Linking vowel to the next vowel sounds. She ate an apple. Nah, ini E-nya nggak bunyi. Ini lagi. Ini OR-nya jadi R. Yuk, go ahead, Tiara. Kok Tiara? Zahra. Sorry, Zahra. I'm sorry. She ate an egg for breakfast. An egg-nya belum nyambung. An egg. She ate an egg for breakfast. That's it. Very good. Itu dia. She ate an egg for breakfast. An egg. Nah, speaking of eggs, ngomong-ngomong tentang eggs, sedikit tambahan kosakata ya. Jadi ada macam-macam telur ceplok.
Kalau kata generiknya telur goreng itu fried egg. Tapi kan telur goreng ada macam-macam nih. Ada yang diceplok, ada yang didadar, ada yang diorak-arik. Kalau telur ceplok aja ada 2 macam dalam bahasa Inggris. Telur ceplok yang kuningnya ngadep ke atas dan masih encer, masih runny. Kuningnya setengah matang banget. Nah, itu telur ceplok, telur mata sapi yang kayak begitu namanya sunny side up. Nah, lagi-lagi nih, nyambung side up egg. Side up, sunny side up egg. Kenapa dibilang sunny? Karena nih, kuningnya seperti matahari menghadap ke atas dan egg yolk-nya, kuning telurnya is still runny, masih encer, masih cair karena setengah matang banget. Kalau telur ceplok yang gaya Indonesia, kita kan pakai dibalik ya telur ceploknya. Nah, telur ceplok yang dibalik gaya Indonesia bahasa Inggrisnya over easy egg. Over itu dibalik. Kalau telur dadar, bahasa Inggrisnya pasti all of you knows this. Apa ya? Omelet. Omelet. Ini dari bahasa Prancis sih sebenarnya. Kalau telur orak-arik, scrambled egg. Biasa telur yang buat nasi goreng kan telurnya ada orak-arik tuh, scrambled egg. Atau buat sarapan, scrambled egg. Kalau telur rebus sekarang, telur rebus itu boiled egg. Tinggal maunya telur rebus setengah mateng atau telur rebus yang keras kuningnya karena mau bikin telur balado ceritanya. Berarti kalau telur rebus yang setengah matang depannya tambahin soft. Soft boiled egg. Kalau yang kuning telurnya keras berarti hard boiled egg. Kebalik. Satu lagi telur rebus yang kalau kalian makan mie, kalau ini yang dibilang boiled egg, berarti telur rebusnya pakai cangkang telurnya. Kalau telur yang pakai makan mie rebus, kan nggak pakai cangkang tuh dipecahin, itu namanya poached egg. Nah, ini dia macam-macam masakan dari telur in English. Alright, let's go back to the practice. Sekarang gilirannya after Zahra. Who is it? Oh, Maureen. Go ahead, Maureen. Play song for us on your guitar. Yes, guitar. Bacanya betul. Gitar bahasa Indonesia. Guitar is English. Play a song for us on your guitar. Reja, for-nya bacanya sudah betul. Kalau for, nggak dalam kalimat bacanya for, just like the number 4. Bunyinya sama, kayak angka 4. Tapi kalau sudah dalam kalimat, bunyinya jadi for. Great job. Next, Ataya. Arya dulu deh, Arya. Go ahead, Arya. Arya, all right. Read the book for me, mommy. Yes, great job. Book-nya bacanya betul. Jadi O-nya 2 itu umumnya memang bunyinya U. Tapi U-nya yang ini bunyinya pendek. Jadi bukan U, tapi E. A book. A book. Kalau yang O-nya 2 bunyinya U panjang, yang ini. Food. Tapi kalau yang ini U-nya pendek. Food. 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 Tapi ada juga yang O-nya 2 bunyinya A. For example, in the word flood, banjir. Also, blood, darah. Tapi ada juga O-nya 2 bunyinya O. In the word floor, door. Nah, hati-hati pengucapan. Emang bahasa Inggris rada aneh nih ya. Pengucapannya nggak sesuai dengan ejaannya. So be very careful. Alright, moving on to Ataya. Can you wait a minute? Yes, can you wait a minute? Now, remember, when it's not a WH question word, we have to use the rising intonation. Karena ini bukan kalimat tanya yang pakai WH question,
Jadi intonasinya naik. Can you wait a minute? Can you wait a minute? Nah, ini can tadi diajarinnya bunyinya can. Kok sekarang bunyinya can? Kalau di awal kalimat bunyinya tetap can. Atau menjawab pertanyaan. Yes, nah, I can-nya nggak boleh bunyinya can. Yes, I can. Nah, alright, kita lanjut lagi. Back to Kanaya. Nah, ini boleh T-nya bunyi, boleh T-nya enggak. Kalau enggak bunyi, berarti nyambungnya dengan bunyi yang ini. Oke. Go ahead, Kanaya. Kanaya. On a trip with a friend of mine. Ini D-nya harus bunyi kalau yang ini. Off-nya bunyi jadi F. Yuk, disambung jadinya friend of. One more time. I went on a trip with a friend of mine. Friend of. Friend of mine. Oh, masih nggak kedengeran D-nya. Friend of. Friend of mine. Masih friend of. Friend of. Ayo lagi. Friend of mine. Yes, that's it. Baru betul. Friend of mine. Kalau bilangnya friend of mine, nah, nggak kedengeran kayak orang bule, nggak kayak penutur asli bahasa Inggris. Kita baik kalau kita belajar bahasa asing, whatever it is, apapun bahasanya, diusahakan pengucapannya, pronunciation-nya seperti penutur asli bahasa Inggris. Bukan aksennya ya, bukan logatnya. Logatnya nggak masalah, mau pakai logat Jawa, ngomong bahasa Inggris, yang penting pronunciation-nya betul, cara pengucapannya betul seperti penutur asli bahasa Inggris. I went on a trip with a friend of mine. Friend of mine. Ini artinya sama dengan with my friend. Nah, tapi biasanya kalau kita nggak nyebutin nama, kita nyebutnya nggak bilang my friend. Kalau my friend itu biasa diikuti nama. With my friend Kanaya, with my friend Akaya, umpama. Jadi a friend of mine, it can be anybody, teman kalian tanpa spesifik itu nyebutinnya. Oke, lanjut lagi. Next is Zihni. Go ahead, Zihni. Can you pick up some milk Cat. milk at the store? Ya, dilancarin lagi. Udah betul. Can you pick up some milk at the store? Yes, masih agak ragu nih lagi. One more time. Diyakinin, dilancarin. Can you pick up some milk at the store? Yes, sudah betul. Tinggal intonasinya kurang naik dikit ya. Nah, kalau mau latihan di rumah, latihan mandiri, bacanya pelan-pelan dulu aja. Yang penting nyambung bunyinya. Nanti kalau sudah lancar, sudah benar pengucapannya, baru boleh dipercepat. Jadi awalnya pelan-pelan dulu. Can you pick up some milk at the store? Nah, udah yakin nih. Bacanya udah benar semua. You may speed up a little. Can you pick up some milk at the store? Nanti dipercepat lagi. Can you pick up some milk at the store? Nah, caranya seperti itu ya. Miss juga dulu begitu caranya. Alright, next. After Zihni. Hang on. Where's number 3? Tiara, go ahead Tiara. Kelewatan sebentar. Nah, she works. Ini OR-nya bunyinya Hours, H-nya silent. Nah, tadi udah ada nih di contoh dalam video nih. She worked 10 hours a day at a grocery store. Belum nyambung. Pelan-pelan kita sambung. She works 10 hours a day at a grocery store. Oke, lagi. Pelan-pelan dulu. She worked 10 Ada bunyi hours. S-nya. She works. She worked 10 hours a day at a grocery store. At a grocery store-nya masih belum nyambung. At a grocery store. She works 10 hours Hours. Okay. At a grocery store. Yes. Catatan buat Tiara, jangan ketinggalan bunyi S-nya.
Kalau dalam bahasa Inggris wajib bunyi akhiran S. She works 10 hours a day at a grocery store. She works 10 hours a day at a grocery store. Pelan-pelan aja dulu. Nanti kalau sudah benar nyambung-nyambungnya baru dipercepat sedikit. She works 10 hours a day at a grocery store. Boleh dipercepat lagi. Karena biasanya penutur asli bahasa Inggris ngomongnya speed-nya lebih cepat daripada kita. Kalau buat mereka itu mau bukan cepat ngomongnya, biasa aja. Oke, sekarang Miss mau tes yang ini. Latihannya yang dalam kalimat sudah. Miss ada satu yang, hang on, where is it? Buku hilang. Sebentar ya, Miss ambil dulu. Adanya di sini, oke. Nah, tadi kan sempat diajarin ada bunyi huruf yang hilang. Contoh tadi penggunaan pronoun him sama her. Nah, ini juga ada nih. Ya. Oke. Nah, kita latihan. Ini joke sebenarnya, tapi penggunaan linking sound. Miss tunjuk nih. Dari Kanaya dengan yang paling bawah, Ataya. Kanaya yang jadi X, Ataya yang jadi Y. Dari yang ini dulu ya. Kasih dulu, baris. Nah, batasnya sampai, tunggu. Tunggu. Ini udah mulai. Nah, Apa ya, belum? go ahead, Kanaya. Knock knock. Bacanya K-nya silent. Knock, knock. Knock knock. Ataya. Who's there? Aha. Leather. Aha. Later who? Leather in. It's cold out. Yes, letter in. It's cold out. Letter Ah. in. Kira-kira letternya apa nih? Ada dua kata. Let sama kata Her. apa yo? Oh yes, betul, her. Let dengan her. Letter bunyinya. Letter who? Letter in. It's cold out. Great. Udah ketebak. Sekarang lagi. Berikutnya. Miss tunjuk Zihni dengan Arya. Yang kedua ya. Yang X kedua. Nah, yang ini. Zihni yang jadi X. Arya yang jadi Y. Go ahead, Zihni. K-nya silent. Knock, knock. Knock knock. Arya. Who's there? Aha. Oliver. Bacanya I-nya E. Oliver. Oliver. Aha. Oliver friends are coming over. Yang ini. Arya, Oliver who? Oliver who? Aha. Oliver friends are coming over. Yes, all of her friends are coming All of over. Oh yes, Arya udah bisa nebak. Well done. All of her. Salah tulis all-nya. All of her. All of. Tadi kan of bunyinya of nih ya. Bacanya. Ini dari her yang haknya dibuang. All of her friends are coming over. Keren. Udah pada tahu. Yang Lagi. bawah aku tahu apa. Lagi sekarang gilirannya. Berikutnya Tiara dengan Murid. Tiara yang jadi X, Murid yang jadi Y. Tiara dulu. Knock knock. Murid. There. Yes. Dewi. Dewey. Dewi.
Do we who? Do we have to keep telling these silly jokes? Do we have to keep telling these silly jokes? Do we jadi dari kata Do. tanya do dengan pronoun we. Yes. Do we have to keep telling these silly jokes? Tadi Miss bilang ini jokes ya. Silly itu konyol, jadi jokes yang lelucon yang konyol. Nah ini termasuk tadi linking sound. Karena bunyinya disambung, jadi kedengarannya seperti nama orang Oliver, seperti Dewey juga nama orang. Dewey, letter, kata benda. Alright, udah pada pinter nih. Jadi next time kalau kalian baca dalam bahasa Inggris, sudah mulai disambung-sambung ya. Kalau di sekolah umpama nih, disuruh baca paragraf sama guru bahasa Inggrisnya, bacanya sudah mulai dilatih. Menyambung bunyi. Pasti kalian paling keren di kelas nanti ya. Oke, perlu sering dipraktekin memang. Sebelumnya kan Miss sering ingetin ya kalau kita latihan pronunciation, disambung bunyinya. Nah, ini ada pelajaran khususnya. Insya Allah next latihan pronunciation-nya masuk ke linking consonant to the next consonant sound. Menyambung dua bunyi konsonan yang mirip. So, before I end this class, do you have any questions? Ada yang mau ditanyain nggak? No, No Miss. questions, gampang ya. Latihan mandiri di rumah, caranya latihannya di depan cermin. Kalian buka PDF-nya. Mau baca semua latihannya, lebih bagus lagi. Nanti lebih bagusnya ada dua cara ya. Kalian cuma reading aloud, baca nyaring, tapi nyaringnya nggak sampai teriak-teriak di depan cermin. Cara berikutnya, sambil reading aloud in front of the mirror, record yourself, direkam. Kemudian kalian dengerin ulang. Kira-kira bunyinya udah enak belum ya kalau disambung? Apa penyambungan bunyinya salah? Diulang-ulang terus. Kalau belum yakin, direkam lagi. Direkam lagi. To make sure you pronounce each sentence correctly, send your recording to me. Boleh dikirim ke Miss rekamannya, nanti Miss yang cek. Got it? Sudah paham cara berlatihnya? Yes, Miss. Good. So that's the end of today's lesson. Thanks so much, everyone. I'll see you guys again on Saturday, same time, inshallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night, everyone. Bye-bye. Thank you. Have a Bye, good thank you, sleep. Miss. You're welcome. Thank you, Miss. You're welcome.